Okey tak test hari tu? Okey, madam. Kerasa susah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Okey, Alhamdulillah lah kalau macam tu. Harap semua boleh lulus dengan cemerlang dapat A, insyaAllah. Okey, hari ni kita akan continue dengan, kita tak habis lagi chapter 4, ada sikit lagi. Subsidy, right? So itu part yang tak habis lagi, so kita akan tengok hari ni lah sikit sahaja. Saya dah share dalam WhatsApp group nota subsidi. Sebab slides untuk subsidi, nota slides tu dia tak berapa tepat lah, tak berapa betul. Jadi kita tak boleh nak guna slides. So saya nak all of you refer to the textbook lah, right, untuk subsidi, okay. So untuk textbook page 121 sampai 123, 121 until 123, okay. And saya juga dah masuk dalam WhatsApp group lah. Okay, so effect of subsidy. Okay, kalau kita recap balik, okay, kita recap the effect of tax on equilibrium, okay. So bila government impose tax, dia akan menyebabkan kos meningkat. So bila kos meningkat, supply akan reduce lah, supply menurun. Okay, supply curve akan shift to the left. So apa akan terjadi? Price akan increase, quantity akan decrease. Right? Jadi both consumer and producer, they will share the burden of tax together. And kita kata the amount of tax paid by consumer and also by producer will not necessarily the same lah. Sometimes sama dan sometimes tidak sama. It depends on the price elasticity of demand and also supply lah. Sekiranya demand inelastic atau demand less elastic than supply, consumer will pay the tax, more tax, and sekiranya demand is elastic atau demand is more elastic than supply, producer will pay more tax. So that is the incidence of tax, right? Jadi untuk subsidi, subsidi dia adalah opposite of tax. Dia punya efek dia bertentangan dengan tax lah, So subsidy is an aid given by the government to producers, especially farmers, to encourage production of goods and services, right? So kenapa government bagi subsidi? Sebab government nak bantu producer untuk kurangkan cost of production. So bila cost government bagi subsidi, cost akan berkurangan. So when cost reduce, supply of goods and services will increase. As supply increase and the supply curve will shift to the right. Okay. So the effect of tax ini, the effect of subsidy ni kita panggil sebagai negative tax. Negative tax. Right, so you can look at figure 4.12, page 122. So dalam figure itu, so itu adalah the effect of subsidy on equilibrium. Right, so SO adalah supply before subsidy, they intersect dengan demand. So the equilibrium price is $18 and the equilibrium quantity is 10 units. After government give the subsidy, so the supply will shift to the right to S2 and intersect with the demand. So we got the new equilibrium point at E1, right? And price reduced to $16 and quantity increased to 15 units. Okay. So perasan tak, harga itu kita letak sebagai PB. So PB adalah price of buyer. Jadi kita sebagai buyer, kita akan beli harga RM16 lah. And price di atas sekali $20 itu adalah price of seller. Harga untuk seller or supplier $20. Right? So how kita nak analyze this one? So kita tengok table 4.6. So that is how we analyze the subsidy lah. The effect of subsidy. So price before subsidy is $18, quantity before subsidy is 10 units. Price after subsidy $16, quantity after subsidy 15 units. Per unit subsidy received by consumer, 18 tolak 16, $2. Dan per unit subsidy received by producer, 20 minus 18, $2.
Total subsidy received by consumer, kalau total darab dengan kuantiti yang barulah. $2 tadi darab 15 units equals to $30. And total subsidy received by producer sama juga, $2 times 15 units, kita dapat $30. Per unit subsidy given by government, 20 minus 16, $4. And total subsidy given by government, $4 times 15 units, $60. So itu adalah cara kita nak analyse the effect of subsidy. Right. And then siapa yang mendapat benefit yang lebih tu depends on the price elasticity of demand or supply lah. Boleh lihat pada page 123 figure 4.13. So kalau figure A, demand less elastic than supply, maknanya demand inelastic, demand curve is steep. So apa berlaku, consumer will receive the benefit, more benefit of subsidy. Dan sekiranya in figure B, demand more elastic than supply atau demand is elastic, demand curve is flatter, so producer will receive more subsidy of, more benefit of subsidy. Right? Okay, so you can also look at the sample question 4.7. So dia ni adalah macam short answer question lah ya. Explain the effect of subsidy on the vegetables and draw an appropriate diagram. You can explain and draw like this lah ya. It's just sketching sahajalah, bukan draw, sebenarnya di sketch sahaja. Alright. And now we look at page 124 to 125. So kita nak lihat price control from an Islamic perspective. So kita nak lihat adakah Islam bagaimana harga ditentukan dalam Islam dan bagaimana price control itu diterima dalam Islam. Right. So in Islam, the equilibrium price and quantity are determined by market forces, which is market demand and market supply. The fairness or unfairness of the equilibrium price and quantity depends on the producers and consumers themselves. Okay. Jadi harga dalam Islam, harga memang ditentukan oleh market. Ditentukan oleh market equilibrium lah, demand and supply. Right? So bila market menentukan harga, tidak timbul situasi atau tidak timbul di mana fairness or unfairness itulah. So the fairness or unfairness itu depends on the producers and consumers itu sendiri. Dia punya sikap, attitude diorang, behavior diorang lah. Contohnya kalau producer jangan menipu timbangan, jangan jual benda yang dah rosak. So itu adalah apa yang kita kata fair atau unfair tu depends on the sikap producer dan consumer itu sendirilah. Right? Bukan kerana harga yang ditentukan oleh market. So yes, in Islam, harga perlu ditentukan oleh market forces atau kita kata natural forces. Secara natural. Okay, so scholars yang zaman-zaman dulu ni dah memang menceritakan tentang how price equilibrium, equilibrium price, equilibrium quantity ataupun berkenaan shortage, berkenaan surplus, berkenaan price control, telah diceritakan pada zaman dahulu. Contoh macam Ibn Khaldun, they describe the concept of shortage of imported goods in his famous book Al-Muqaddimah. So dia kata apa? He mentioned that if the imported goods are few and rare, the prices of these goods would increase. Maknanya bila berlaku masalah shortage, yes, harga akan naik. So itu adalah fair dan itu adalah permissible in Islam. Sebab itu adalah natural forces. Apabila berlakunya shortage, harga akan naik dan bila berlaku surplus, harga akan turun. Okay, dia juga menceritakan tentang explain the price of goods depends on the distance between the importing countries. Maknanya kalau kita import barang daripada Japan dan kita import barang daripada Thailand. Okay, so barang bila kita import barang itu, so barang yang kita import dari Japan tu lebih mahal berbanding dengan kalau kita import daripada Thailand kerana distance. Distance between Japan dan Malaysia daripada distance between Japan to Malaysia dan juga Thailand to Malaysia, the difference. Dia lebih jauh di Japan berbanding di Thailand. So the transportation cost lebih mahal kalau kita import dari Japan berbanding dengan Thailand. Right? So because of that,
Bila semakin jauh importing countries, harga barang juga semakin meningkat. So that is fair, right? Dan Ibnu Taymiyah juga explain the concept of shortage and surplus. Yeah. So he stated that the rise or fall in price is not always due to injustice towards people but also due to shortage or surplus. Jadi yes lah ya, maknanya shortage and surplus ini akan menyebabkan harga naik turun. Ya, tidak ada masalah lah dalam Islam. Alright. Cuma dalam Islam Islam reject the practice where price is fixed or controlled by anyone else. Harga tidak boleh dikontrol ataupun ditetapkan oleh sesiapa. Sebab itu dia perlu ditentukan oleh market. Unless it is deemed necessary. Kalau necessary, yes, boleh lah. Yeah? Okay. Government intervention is important kalau necessary. Kalau tidak, tak boleh dikontrol oleh sesiapa. Right. So, zaman Prophet Muhammad SAW, Prophet Muhammad SAW dia pernah reject lah request by people of Madinah to fix the price in the market. Yeah, a hadith reported by Anas stated that one person came to Prophet and requested him to fix the prices in the market, but he refused, and another person came and make the same request juga, dia refuse lah sebab dia tak nak berlaku injustice. Okay, maksudnya zaman Rasulullah dulu pun pernah berlaku di mana mereka adalah ya mereka-mereka yang berbisnes ini dia meminta Rasulullah untuk fix atau control the price, tetapi Rasulullah tidak mahu buat sedemikian sebab takut berlakunya unfairness lah, injustice. Tetapi kita kata bukanlah Islam ni kata memang tak boleh langsung. Macam saya kata, kalau necessary boleh. Sekiranya harga itu terlalu tinggi untuk consumer dan dia harm consumer, so government might intervene and set price ceiling. Dan sekiranya harga itu terlalu rendah untuk producer dan dia akan menyebabkan harm kepada producer, then government might intervene and set the price floor. Tetapi harga itu tidak boleh tetap selama-lamanya macam itulah. Yeah? So price control ini dibolehkan sekiranya necessary. Dan dalam Quran juga telah banyak menceritakan tentang apa yang perlu buat dan tak perlu buat dalam ekonomi lah, dalam transaction. Contohnya salah satu aktiviti yang sangat-sangat ditegah dalam Islam adalah hoarding, ya, sorokkan barang. Contohnya dalam Quran, ya, verse 9 ayat 34, and for all who hoard up treasures of gold and silver and do not spend them for the sake of God, give them the tiding of grief suffering. Nampak tak? Kalau kita sorokkan barang, berdosalah sebab Allah dah mention dalam Quran. Allah juga mention bagaimana untuk kita producer itu tidak tipu timbangan. Ya, dalam surah 7, ya, ayat 85. Give therefore full measure and weight in all your dealings and do not deprive people of what is rightfully theirs and do not spread corruption on earth. Maknanya that is the one lah, ya. Kalau timbangan kena tepat. Kalau timbang tu kita tidak boleh menghala ke producer. Timbang tu sebenarnya kena menghala ke consumer supaya consumer dapat lihat timbangan itu adalah tepat. Ya, sebab producer dia kadang-kadang ada yang tidak bertanggungjawab, dia akan adjust lah dia punya timbangan itu supaya nampak berat tapi barangnya sikit, so dia dapat untung, right? So itulah kita kata Islam, determination of price and quantity should be by market forces and natural forces, and shortage and surplus of goods and services will make the price increase or decrease. Itu adalah fair. Dan cuma harga tidak boleh ditentukan oleh sesiapa unless it is necessary. Okay, so that is it for chapter 4. Kita dah habislah chapter 4. Right, so hari tu saya ada minta buat soalan, saya minta buat soalan teks kan? Question number 3, page 132. Betul tak? Dah siap dah ke? Soalan 3, betul tak? Boleh buat tak yang soalan 3 tu? Ke ataupun saya tak suruh buat lagi, macam mana tu? Anyone? Boleh jawab tak? Yang bulat-bulat tu ke madam? Yang soalan 3, page textbook 132. Sekejap saya tengok.
Soalan teks ni, ada tak saya suruh buat? Ataupun belum lagi? Rasa macam Macam ada. belum je lagi, madam. Belum ya? Okey, tak apa. Saya rasa saya dah bincang soalan 1, soalan 5. Soalan 2 pun saya rasa saya dah discuss dah. Okey, tak apa. Saya nak minta you all buat soalan 3. Soalan 3 dan soalan 4. Okey, soalan 3 ni, macam soalan 2 tu kalau perasan, soalan 2 ni dia bagi diagram and then kita jawab sahaja the incidence of text tu. Tapi untuk soalan 3 ni, dia awak kena draw lah the effect of text on a graph paper. Okay, contohnya the table shows the quantity of petrol demanded and supplied at different prices. Using a graph paper, plot the demand and supply curve macam biasa. State the equilibrium price and quantity. Okay, untuk B, suppose the government impose a sales tax of 50 cent per litre. Show the effect of the sales tax on the market equilibrium of petrol using the same diagram you have drawn in A. So awak dah lukis figure A tadi. So soalan B dikata kalau government impose tax 50 cent per litre of petrol. So bila government impose tax, harga akan naik, betul? Jadi kita akan buat semua harga yang asal tu akan naik kepada 50 sen. So RM1.50 akan jadi $2 lah. $2 jadi $2.50, $2.50 jadi $3, $3 jadi $3.50, $3.50 jadi $4 and $4 jadi $4.50. So harga yang baru yang dah naik tu, awak lukis supply yang sama. So awak akan dapat supply curve shift to the left. So awak akan cari equilibrium price yang baru dan quantity yang baru. And then awak perlu cari berapa consumer bayar dan berapa producer bayar. Okay, so itu adalah cara nak cari untuk soalan number 3. Okay, boleh faham tak? Okay, cuba buat soalan 3 dan soalan 4. Cuba buat hari ni, kita akan habiskan kelas awal ni. Buat and saya akan discuss the answer dan saya akan bagi jawapan insyaAllah pada hari ini jugalah. Okay, boleh juga lihat kalau nak kepastian dah buat-buat tu tak pasti, boleh juga lihat jawapan di belakang lah at the back of the textbook. Tetapi jawapan di belakang tu memang betul, cuma diagram dia tu saja tidak begitu, apa orang kata tu, tak terlalu cantik lah kan. So kalau nak betul-betul jawapan tu nanti memang saya akan berikan. Tapi saya nak you all buat dulu. Okay, soalan 3 dan 4. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh. So after this, terus buat Boleh, madam. Kalau ada apa-apa masalah, terus tanya saya dalam WhatsApp. Okay, Baik. soalan number 3 and number 4. Page 132, 133. Okay, so saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Okay, you all pun dah penat baca ekonomi kan? Untuk midterm test hari tu. So tak apa, kita buat kelas kita sekejap je hari ni. Okay, ada soalan tak? Untuk chapter 4 dah habis kan, madam? Chapter